Bien, nous allons voir dans quelques instants également des personnes qui vont venir témoigner par rapport à leur succès, à leur réussite dans ce projet. On en a choisi également quelques-uns. Et donc, sans trop tarder, nous allons inviter une personne mais qui, enfin, vous l'avez déjà eu certains ce matin, qui est... Pas encore dit le nom, c'est bien, c'est qu'il a des supporters. Donc, qui est boulanger. On ne va pas dire son nom tout de suite. Il est très généreux, donc si jamais vous voulez du pain, vous savez où il faut y aller. Hein? Ah, ils l'ont déjà mis. Ah, vous m'avez eu, je pensais que c'était pour moi les applaudissements. Enfin, d'accord, ok. Ah, voilà, il est déjà là au-dessus. Donc, généreux, il a un grand cœur. On le verra tout à l'heure s'il a un grand cœur. Il faudrait qu'il nous le montre, hein, le cœur. Alors, ensuite, un leader aux yeux de son équipe. Et apparemment, il coach bien également son équipe. Et tout à l'heure, on a déjà eu l'occasion d'entendre ça au matin également. En 3 mois, il atteint le rang de senior directeur. Il consacre la plus grosse partie de son temps pour Unicity. Vous allez me dire, une des raisons pour laquelle, en 3 mois, on peut atteindre cet objectif. Il est vrai. Donc, c'est à nous de s'organiser et de pouvoir planifier cela pour atteindre également cet objectif. Alors, comme on a déjà son nom, qui est déjà là, Mohamed Saïd. Donc, on aura l'occasion, juste après une petite vidéo, logiquement, de l'accueillir sur scène. Donc, si on peut lancer cette petite vidéo, d'accueillir Mohamed Saïd juste après, afin qu'il puisse nous témoigner sa réussite. Merci. Là, je ne peux pas faire à sa place la vidéo, mais donc si la vidéo n'arrive pas dans l'immédiat, on aura l'occasion de pouvoir l'accueillir sur scène pour qu'il puisse venir faire le témoignage. Apparemment, on allume la lumière, c'est peut-être une des raisons pour laquelle il doit venir nous rejoindre. Oui, ça fait partie de la vie, hein. Mais il faut prendre ça bien, il ne faut pas prendre ça mal. Hein. Quoi, vous êtes gêné? Non, hein. C'est normal, c'est ça. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, oui ou non? Voilà. Donc, il y a un début à tout. Alors, oui, non? Tu es prêt, Mohamed Saïd? Parce que s'il n'est pas là, il faut que tu viennes près de moi, hein, vite fait. Hein, parce que je ne vais pas te couvrir pendant longtemps. Hein. Non, Mohamed Saïd, il est là. Tu as ton micro? Il est où? Ah, mais c'est toi. Ah, mais je ne vois que... Allez, vas-y, on va mettre play. On va essayer. Ce n'est pas la bonne vidéo. On n'a pas besoin de vidéo, mais par contre, on peut l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Et voilà, il va se charger de nous transférer l'information. Merci, Saïd. On entend? Ouais, ça monte. C'est comme ça, on fait l'ambiance. Salam alaikum. Je m'appelle Mohamed Saïd Talouine. Je suis père de 3 enfants. C'est pas la peine que tu... J'ai pensé mon nom. Non. Non. Je reste ici. Alors, je suis père de 3 enfants. Je suis marié, bien sûr. Et j'ai en 1973 à Tanger. Ma profession c'est boulanger-pâtissier. كان عندنا فرنساوي نسيت راسي هنا. الخدمه ديالي انا خدام pâtissier. Je suis pâtissier de profession. Voilà, الحياه ديالي في المغرب كنت كنتمي لواحد الاسره عاديه. Je suis issu d'une famille modeste au Maroc. الاب ديالي كان سائق تاكسي. Mon papa était chauffeur de taxi.
والوالده كانت ربة بيت Et ma maman, femme au foyer. ونعمه ربة بيت. كانت الام الحنون، الام اللي عطاتني القلب ديالها، Et une الأم اللي maman عطاتني كلشي. de douceur et d'amour qui a donné son amour. الام ديالي تعودت عليها ملي كنت في الصغر ديالي انها كانت للناس كاملين، للفقراء. Ma maman ouvrait, les portes de la maison étaient ouvertes par ma maman à tout le monde, aux pauvres, tout le monde était le bienvenu à la maison. ملي كنت صغير كنت كنشوف الدار دائما عامره، وكانوا النساء والرجال اللي كيجيو او الارامل ولا اليتامى كنقول لهم خالتي عمي كيجيبوا الله كلشي هذيك من العائله ديالي. Tout le monde venait chez nous quand on était à la maison, les pauvres, les orphelins, même mes oncles, mes tantes pensaient que... Enfin, tout le monde croyait que ces gens-là étaient de notre famille. وكانت تما مرتبطه بهم بزاف، كتعاونهم بزاف وكتعطيهم الماكله، كانوا حتى الناس اللي كيو بعض المرات واحد المستشفى كانت قريبه لنا فيها مستشفى ديال الناس اللي عندهم امراض نفسيه والعقليه، كانوا كيجيو عندنا للدار ويما كتهلا فيهم كتعطيهم ياكلوا وكتحن عليهم. Sa maman prenait en charge donc les gens défavorisés, elle leur offrait de la nourriture, des soins, voilà, elle prodiguait beaucoup de soins aux gens. كنا كنشاركوا هاد الناس هادو، كنشاركوا المعاناه ديالهم والمآسي ديالهم وكنحسوا بالاحاسيس ديالهم. Donc on sentait véritablement leurs sentiments, leurs ressentis, voilà, de tous ces gens-là. نعم. مع الام ديالي كان عندنا واحد الحلم اللي هو حلم كبير بزاف. Ma maman avait un très très grand rêve. الحلم ديالنا كان هو نحققوا نوع من الثراء اللي يتيح لنا حنايا، يكون عندنا بيوت او لا بيت كبير اللي نقدروا نجيبوا فيه هاد الناس هادو وبواحد الطريقه اللي هي طبيعيه افضل. Le grand rêve était de pouvoir avoir donc une très très grande maison pour pouvoir accueillir tous ces gens-là et leur offrir le meilleur. وبعد الدراسه ديالي بطبيعه الحال انا كملت الدراسه ديالي في كاتريام اني سيكوندير في الرابعه اعدادي، ومشيت التحقت بالعمل وكنت كنخدم كاماريرو بحال اللي كيقولوا بالطنجاويه في طنجه. Donc en fait, j'ai terminé mes études en quatrième secondaire, puis je suis rentré dans l'emploi. J'ai commencé en tant que serveur, voilà. Garçon de café. Garçon Ah. café. Alors, je pense toujours كنفكر دائما في الحلم اللي كنت كنشاركه مع الوالده ديالي، هو كان حلم حقيقي، يعني ماشي حلم انا كان بس امنيه فقط، باش هو كان حلم، يعني كنت كنحلم كنعس بالليل وكنحلم بان هاد الناس انا بديت لهم الديور ديالهم وعطيت لهم اللي كيخصهم وبراو ورجعوا صحاحين، كان حلم حقيقي. C'était pas seulement juste un rêve imaginaire, mais j'en rêvais quand je dormais moi-même et je me voyais en train d'aider, d'apporter toutes ces bonnes choses aux nécessiteux. شنو هي كانت الحلول باش نقدر نحقق الحلم ديالي مع الوالده ديالي؟ كنت كنخدم الخدمه ديالي ما كانتش اسي باش نقدر نحقق هذا الشيء هذا. Le problème, c'est que l'emploi dans lequel j'étais ne m'offrait pas beaucoup de possibilités pour pouvoir concrétiser ces rêves-là, avec ma maman. نعم. جاتني فرصه واحد المره في حياتي في 1993. Donc en 1993, j'ai eu une opportunité qui m'est venue. كان عرض الالتحاق ديالي بالعربيه السعوديه. Donc un projet en Arabie Saoudite. فوالا. العرض هذا انا كنت خدام في القصر ديال الامير فيصل ابن الملك فهد الله يرحمه. Donc j'étais au palais de l'émir du prince Faisal, Prince Faisal, le fils du roi Fahd Allah. le fils du roi Fahd, du défunt roi Fahd. T'as pas besoin de moi. Je suis devenu prince aussi. Yes, yes. Après ça, j'ai travaillé beaucoup. مع هادشي هذا كامل كنت فرحان بزاف، كنت كنقول هذه هي الفرصه الوحيده اللي غتعوضني على هذا الحلم هذا، اللي تحقق لي الحلم هذا. Je me suis dit que c'est véritablement la seule, enfin l'opportunité qui me permettrait de pouvoir concrétiser mes rêves. لكن بعد الشغل ديال عامين في القصر الملكي في السعوديه ما عطات حتى شي نتيجه، فرجعت بخفي حنين. Malgré l'opportunité, cette opportunité ne m'a finalement pas rapporté grand-chose et j'ai décidé de quitter, de revenir ici. De nouveau à Tanger. De nouveau à Tanger, pardon. D'aller à Tanger. Soyez tolérants, merci. رجعت للمغرب مرة ثانية، كنخدم وكنجري وعملت شوية ديال الكوميرس. Donc j'ai repris le commerce, je me suis mis au travail, voilà. À Tanger. À Tanger, oui. Voilà. Ça, on l'a compris. 1998
التحقت بالديار البلجيكيه جيت من بلجيكا Donc 98 en 1998, je décide de revenir en Belgique. جيت من بلجيكا وكان الحلم ديالي كنقول بان هذا الحلم اي شاب انه يحقق الطموح ديالو في هذه البلاد هذه. يعني je me suis dit comme C'était mon rêve C'était mon rêve de réaliser revenir mon en- rêve ici. Ouais. Mon but de réaliser mon rêve ici. articule un peu, articule. Ah un peu, d'accord. articule, Voilà. articule, ouais. Parce que- كتهضر دغيا. Oui c'est vrai j'articule mal oui. Excuse-moi. Voilà. Je vais me rapprocher, j'ai- je vais me rapprocher. Ah oui. Voilà, je me rapproche. داكور ملي جيت من بلجيكا جوزت واحد العامين كانت جالس عليا قاصحه شويش Donc mes 2 premières années en Belgique étaient très difficiles. كنحسب كنت باقي ما عنديش الوراق ديالي Donc je n'avais pas encore mes papiers, voilà. ابخي جا الله سبحانه وتعالى عطاني فرصه ان التحقت تزوجت بالمراه ديالي اللي هي حسنه Donc ensuite, Dieu m'a fait grâce de mon épouse avec laquelle je me suis marié, Hasna. وحسنه كانت كتعيش معايا الحلم ديالي اللي هو انا بيدي كنت كنعيشو مع الوالده ديالي. Donc Hasna vivait avec moi mes rêves que j'avais avec ma maman. الحلم هو ان نحقق سعاده هاد الناس هادو اللي باقي كيستناوني وباقي كيتالموا. Donc le rêve de pouvoir venir en aide à toutes ces personnes qui nous attendent, qui ont besoin d'aide dans leur vie. وتعاوننا وعملنا واحد كوميرس. Et donc on s'est soutenus, on a établi un commerce, بيان سور كان كوميرس هو بولونجري باتيسري. donc une boulangerie-pâtisserie. عملت تقريبا 3 ديال البولونجري باتيسري في بروكسل Il y a eu 3 projets de boulangerie-pâtisserie à Bruxelles, وكنت كنخدم بزاف كنخدم بالليل والنهار. et nuit et jour. كنجري بزاف بعض المرات ما كنمشيش ندخل للدار مره بعض المرات كندخل يلاه كننزل كنعاود كنعمل البيجامه ديالي عاود كنرجع نلبس السروال ديالي عاود نخرج. Parfois je rentrais à peine chez moi, je mettais à peine mon pyjama pour voilà, dormir un peu et c'est reparti pour un tour. التليفون ديالي ما كيسكتش. Mon téléphone ne s'arrêtait jamais de sonner. المشاكل ستريس لي فورنيسور لي كونترولور لي اوفريي. C'était pas évident. C'était pas évident. Ah oui. J'avais un fils qui était malade, handicapé, Imran. كان عندي واحد ولدي خلق لي ولدي معوق عنده إعاقة جسدية اسمه عمران. Mon fils Imran avait un problème, Handicap. il avait un handicap. Oui, Mon oui. fils Imran avait un handicap. كنت كنخصني نعطيه الوقت أكثر نهتم به أكثر ولكن سبحان الله ضيعت عليا الفرصة هذه. Je devais lui consacrer beaucoup de temps, mais c'était malheureusement pas évident avec mon activité. حتى أنني واحد المرة كنعقل في الولادة ديال ابني الثاني ما حضرتش. À la naissance de mon deuxième enfant, je n'ai malheureusement pas pu être présent à la naissance de mon fils. كانت سبحان الله العظيم حتى يعني الحوايج اللي كنعملهم انا الهوايات ديالي ما كنتش نكمل فيهم. كانت عندي الهوايه الموسيقى اللي كانت عندي فيها دبلوم. Donc même les choses qui me tenaient le plus à cœur, je ne parvenais pas à m'investir davantage dedans. Je ne parvenais pas. فوالا مع يعني كنفكر في الحل شنو هو الحل يعني حقيقيه. Je me demandais quelle était la solution finalement à tout ça. فوالا الوغ حتى الوالده دي كانت كتسناني دائما انه نحقق الحلم ديالها وفي يوم من الايام واحد النهار جاني خبر بان الوالده ديالي توفات. Donc un jour ma maman est décédée. توفى الوالد ديالي العام اللي فات. Mon père est décédé l'année suivante. موراها بعده اشهر توفات التحقت به الوالده ديالي. Donc, c'est quelques mois après que ma maman est décédée ensuite, après celui de mon papa. وفقدت الامل في تحقيق هذا الحلم هذا. فقدت الامل في تحقيق الحلم. Donc j'ai perdu espoir par rapport à mes rêves. ودفنت الوالده ديالي والوالد ديالي ودفنت معهم حتى الحلم ديالي. Donc j'ai enterré mes parents et avec eux mes rêves. دخلت في واحد الديبرسيون في واحد الحاله نفسيه بقيت فيها تقريبا 3 شهور وانا ما كنقدر لا نخدم لا نهضر لا نعمل الموسيقى لا نعمل الرياضه لا والو. كانت الحاله النفسيه صعيبه بزاف. 3 mois de dépression, je me suis totalement replié sur moi-même, je ne parlais pas, je ne travaillais pas, je ne faisais plus rien. C'était très très difficile. حتى قدر الله سبحانه وتعالى ان تلاقيت بهذا الاستاذ هذا الشخص اللي هو كبير بزاف. Et donc j'ai fait la connaissance ensuite de cette personnalité. انا je veux bien qu'on applaudisse plus encore fort s'il vous plaît. C'est Mohamed Hussein.
سيت بيرسون هذا الشخص هذا هو اللي ساعدني وعاونني وبريزونت يعني عرض عليا هذا المشروع ديال يونيسيتي. C'est cette personne-là qui m'a le plus aidé, qui m'a présenté le projet Unicity. في الاول كنت في تعثر ما عنديش يعني ما فكرتش مزيان في هذا المشروع هذا، كنت عندي شويه ديال الشك وشويه ديال في هذا المشروع هذا. Au début, je n'avais pas une idée précise par rapport à ce projet, j'avais énormément de doutes par rapport à ce projet. الى ان جا واحد النهار وهذا الاستاذ ديالي مون بلاين جا قال لي محمد سعيد كاين واحد بريزونطاسيون اليوم انا عندي التيكي ديالك ضروري تجي تحضر. Jusqu'à ce qu'un jour, donc, il m'a dit, Mohamed, donc, il y a un présentateur, il faut absolument que tu viennes le voir. J'ai le ticket, tu dois aller avec moi voir cela en Thaïlande. انا مشيت للصاله قلت نشوف شنو غيكون تما، وتما كانت المفاجاه ان تلاقيت مع الاستاذ العظيم الدكتور مجدي عبيد. Je me suis rendu à cette salle et j'ai écouté, j'ai fait la connaissance donc, du docteur Majdi Ubaid. الكلام ديال مجدي عبيد اثر فيا بزاف، Les mots de Majdi Ubaid m'ont beaucoup touché. وسيختو ملي كان كيهضر كان كيقول ان انا كنفتش على الحالمين المحاربين والمجانين. Surtout lorsqu'il disait que je suis à la recherche des rêveurs, des combattants et des fous. فقلت له انا لها يا مجدي. Et je lui ai dit, j'arrive Majdi, je suis là. فوالا مباشره مشيت لاكسيون، J'étais l'action. يعني بقيت كنقرا شويش على هذا Passer à العالم ديال l'action. مشيت للخدمه، بقيت كنقرا شويش على هذا العالم ديال الثراء وعلى هذا الثقافه المال والتنميه البشريه. J'ai commencé à lire davantage sur le développement personnel, sur l'intelligence financière. فوالا كذلك عملت واحد الزياره لسويسرا، المقر ديال يونيسيتي في سويسرا مع الاوبلاين ديالنا. Donc avec notre plan, on a également visité un centre d'Unicity en Suisse. فوالا وموراها مشينا لطنجه عملنا ان سوبر او بي بي. On a fait un super OPP à Tanger par la suite. المشروع بقى كيدخل لي في قلبي، بقيت كنقتنع به اكثر فاكثر. Donc je devenais ainsi de plus en plus convaincu du projet Unicity. مشيت يو بي اس في تايلاند Je suis parti à l'UPS en Thaïlande مع ليكيب ديالي، avec mon équipe. ولا تما التقيت مع الفرق تبارك الله، الفرق العربيه تقريبا كامله، J'ai rencontré là-bas la majorité de toutes les équipes, والناس اللي ناجحين في هذا المجال، les personnes qui sont en train de réussir dans ce projet. وبديت انا بالدور ديالي كنعمل التقديم ديالي الخاص. J'ai commencé donc à faire mes propres présentations. زيدوا الصوره الثانيه. الوغ هاد الثقافه ديال يونيسيتي، الثقافه ديال المكملات الغذائيه رجع عندي في الدار ديالي، اللي هي ثقافه يعني عند الاطفال ديالي وعند الزوجه ديالي وعند الناس كاملين، Donc عند العائله ديالي كامله. la culture des compléments alimentaires s'est répandue dans toute ma famille entière. رجعت القوه ديالي ورجعت الصحه ديالي وبديت الخدمه وبديت كنعمل بوكو دي ستي بي. J'ai retrouvé ma santé, ma forme, je me suis remis au travail, j'ai fait beaucoup de STP. فوالا الشهر الاول عملت ديريكتور 5 ستار. Donc le premier mois, j'ai fait directeur et les 5 stars. جبرت شويه العراقيل في الشهر الاول، لان الزوجه ديالي كانت كتعارض لي بهذا المشروع هذا، ما كانتش مقتنعه به، بحال الناس اللي تلاقينا معهم كاملين كيجيبوا الله بان هذا الشيء هذا غير خرابق وصافي، هاد البرودوي هادو ما كيعملوا والو، حنا غير حمق وصافي، وحنا تصح حمق. المهم كان واحد المعارضه معينه. Donc au départ, j'avais des difficultés au premier mois avec mon épouse parce qu'elle n'était pas forcément convaincue, comme beaucoup de gens à qui on présente le projet au départ, qui pensent qu'on est fou, mais en fait on est fou. Et voilà. الزوجه ديالي ملي شافتني انا مصر وكنلح هذا المشروع هذا وفي الدم ديالي وعطيته الوقت ديالي كامل، لان الدار ديالي ما كانتش كتخوى، كنت فاتح الباب الزنقه اللي كيجي كيدخل والبرودوي منزلين. En fait, je lui disais que moi, ce projet, j'y ai consacré toute mon énergie, tout mon amour, et les portes de la maison étaient ouvertes. Tous ceux qui venaient à la maison, qui passaient par là, eh bien, j'en profitais aussi pour leur présenter. شهر اس تي بي ولادي كامل يحفظوا له البلان دو كومبونساسيون. Donc en un mois de STP, mes enfants ont étudié par cœur le plan de compensation. الزوجه ديالي كتدخل بالليل كتجبر الناس في الدار، كتخرج كتجبر الناس في الدار، كل نهار الناس جدادين كتقول شنو هادشي واش دار ولا مدرسه. Mon épouse, le soir, elle voyait des gens à la maison. Quand elle sortait le matin, elle voyait des gens à la maison. À chaque fois qu'elle voyait des gens, elle voyait tout le temps beaucoup de gens. Je disais, mais c'est quoi, c'est la maison ou c'est l'école ici? اضطرت الزوجه ديالي انها تعمل واحد البحث صغير على يونيسيتي،
واحد النهار جات عندي قالت لي محمد سعيد انيسيتي راه مزيانه بزاف انا سمعها كنت كنعرف بها هذا الشيء هذا. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle s'est fait sa propre opinion et ses recherches sur le projet, et donc elle m'a dit, finalement, c'est un projet qui est très très bien au fond. Je ne m'en rendais pas compte auparavant. الشهر الثاني الزوجه ديالي حسنه الزيتوني ديريكتور. Le deuxième mois, mon épouse est devenue directeur. وهي عاونتني انا نكون سينيور ديريكتور اس دي. Et moi, je suis devenu SD. انا حقا كنت فقدت واحد المره واحد اليوم معين الحلم ديالي. certains moments j'ai perdu mon rêve. mais Non, زعما زيد. Certains moments, j'ai perdu mes الحمد rêves. لله دابا انا واخا كنت في واحد الوقت دفنت الوالده ديالي الوالد ديالي، ولكن في هذا البروجي هذا كنستحضرهم معايا، كيحضروا معايا وكنحس بهم انه كيحسوا معايا بهذا الانجاز هذا وهذا النجاح هذا. Donc bien que mes parents soient décédés, je ressens dans ce projet leur présence, leur soutien et toute la réussite. Enfin, je sens qu'ils sont avec moi, qu'ils partagent avec moi cette réussite dans ce projet. وانا كنقول لوالدين الله يرحمهم، كنقول بانه قريبا ان شاء الله سنحقق الامل، كنحققوا ان شاء الله الباسيفينكم. Et donc je dis à mes parents, je vais bientôt, Inch'Allah, réaliser les rêves. Nous allons arriver au Passive Income et on va y arriver. انا اعيش السعاده الان الحمد لله. Donc maintenant, je suis très heureux, alhamdoulilah. C'est moi quand j'étais jeune. ما غنهضرش بحال دائما بحال كيقول الناس كاملين غنشكر، ولكن من القلب ديالي انا اول مره تلاقيت مع ناس اللي هما ملائكه في هذا البروجي هذا، الناس اللي مدوا لي يد العون، اللي عاونوني لتحقيق احسن هدف في حياتي كان عندي، هو انه اسعاد الاخر. C'est la première fois donc que je rencontre des anges sur terre qui m'ont aidé à réaliser donc des rêves, des grands rêves. Oui. كنشكر بدوري الاستاذ مجدي عبيد Je remercie le الفرصه هذه، docteur Majdi Obeid pour de m'avoir donné cette opportunité. والاستاذ عبد الله، Donc le docteur Abdallah دكتور également. عبد الله، وليكيف ديالي كامل، الاستاذه فاطمه الزهراء، Toute mon الاستاذ équipe, حسين Fatima Zohra, M. Hussein والاستاذ متسيوي. et Oussad Metsioui. اونيسيتي كنشكرها بزاف لان هي اللي عطاتني لي برودوي، هي اللي كتخلصني، هي اللي كتصيفط لي الفلوس في الكونت ديالي. Je remercie Unicity parce que c'est elle qui me fournit les produits, qui me paye et qui met de l'argent sur mon compte en banque. ونيم باور المدرسه ديالي اللي كنتعلم فيها، كنعمل فيها الفورماسيون وكتعطيني كل لي زوتي، كل الادوات باش نتعلم فيها، نكون فيها اطار كامل. Unipower, donc l'école dans laquelle je me développe, j'apprends, elle me donne les outils et les ressources pour me développer et réussir dans le projet. والفريق ديالي اللي هو لي زوبلاين ديالي، الاستاذه فاطمه الزهراء، الاستاذ محمد، الفريق ديالي اللي تحت مني انا ورده، Mon équipe, mes uplines, mes downlines, Warda. الزوجه ديالي حسنه، Mon épouse, Hasna. ثانيه بدلتي مطاع، سي مصطفى. المهم كنشكركم بزاف، وبيان سور ما غنساش راسي، انا كان فرحان براسي، نقولها نيشان. Et bien sûr, je me remercie moi-même لانه انا ما كنملكش نفسي لنفسي، انا ملك للاخر. parce que je ne garde pas tout pour moi, mais je me partage pour les autres. يعني تحديت الصعاب وقاومت وصبرت، وصلت النتيجه الحمد لله اللي تحقق لي الاحلام ديالي مع الوالده ديالي. J'ai patienté. Aujourd'hui, j'atteins mes rêves enfin tous les rêves que je tenais à cœur pour ma maman. والسلام عليكم، بارك الله فيكم، شكرا. يس شكرا، بارك الله فيك. خلي فيديو يقول الله يرحمني.
faut changer mes slides. Hein. Quand j'essaie de changer, il faut suivre ce que je dis. Ah, voilà, le micro. Comme ça a été fait à l'envers, maintenant il faut que je réfléchisse. Attendez, je vais remettre le cerveau dans l'ordre. Ah oui, voilà, vous avez vu la vidéo après, donc vous avez le résumé que vous avez déjà eu tout à l'heure. Ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est qu'il était aussi comédien. Donc il avait un grand cœur, c'est juste, et il était comédien aussi. Donc il nous a bien fait rire. Voilà, donc après sa présentation, donc il nous reste encore une deuxième personne pour le témoignage également du succès dans la réussite.